ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम परिच्छेद पृष्ठ 52। डाक्तर सरकार प्रति उपदेश ज्ञानीर ध्यान। ठाकुरे से दोताला घरे बसिछन्ति। सांगरे केते जन भक्त डाक्तर एवं प्रतापंक संगरे कथा कहउछन्ति। डाक्तर श्री रामकृष्ण प्रति पुणी काशी होइछि अर्थात काश होइछि सहास्य तेबे काशी को जीवा भल समस्तंकर हस। श्री रामकृष्ण सहास्य कहउछन्ति सेथिरे तो मुक्ति मु मुक्ति चाहे नाही भक्ति चाहे। डाक्तर भक्त माने हसुछन्ति। श्रीयुक्त प्रताप डाक्तर भातुडींगर जामाता। ठाकुरे प्रतापं को देखि भातुडींगर गुणगान करुछन्ति। श्री रामकृष्ण प्रतापं को कहउछन्ति आहा से केते भल ईश्वर चिंता शुद्धाचार आउ निराकार साकार सबु भाव नैछन्ति। मास्टरंकर खूब इच्छा जे यूपाटिकल प्रसंग आउ थरे हेउ। से छोट नरेन को आस्ते आस्ते अथच ठाकुरे जेपरि शुणिबा को पाइबे एपरि भावरे कहउछन्ति। यूपाटिकल कथाटी भातुडी कौन कहिछन्ति मने अछि? श्री रामकृष्ण सहास्य डाक्तरंक प्रति कहउछन्ति आउ तुमको कौन कहिछन्ति जान? तुमे एसबु विश्वास कर नाही। मनंतर परे तुमर यूपाटिकल आरंभ करने को हेब। समस्तंकर हस। डाक्तर सहास्य कहउछन्ति यूपाटिकल आरंभ करी अनेक जन्म परे जदि बा मनुष्य हुए पुणी एठाकू आसिला मात्रे तो यूपाटिकल आउ थरे आरंभ। डाक्तर समस्तंकर हस। ठाकुरे एते असुस्थ तथापि तांकर ईश्वरीय भाव हुए और से ईश्वरंकर कथा सर्वदा कहन्ति। एही कथा हेउछि। प्रताप कहउछन्ति काली भाव अवस्था देखिली। श्री रामकृष्ण कहउछन्ति से आपे आपे होई जाइथिला बेसी नुहे। डाक्तर कथा कहउछन्ति कथा और भाव वर्तमान भल नुहे। श्री रामकृष्ण डाक्तर को कहउछन्ति काली जो भाव अवस्था होइथिला सेथिरे तुमको देखिली ज्ञानर आकर किंतु भीतर एका बेलके शुष्क आनंद रस पाई नाहंती। प्रतापंक प्रति ए अर्थात डाक्तर जदि थरे आनंद पाइबे अध ऊर्ध्व सब पूर्ण देखिबे। आउ मु जहाँ कहूछि ताहा ही ठीक आउ अन्य माने जहाँ कहते ताहा ठीक नुहे। यही सब कथा ताहले आउ कहिबे नाही। कठोर कर्कश कथा आउ तांक मुहरु बाहरिब नाही। भक्त माने समस्ते नीरव अछंती। हठात ठाकुर श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होई डाक्तर सरकार को कहउछंती महेंद्र बाबू कौन टंका टंका करुछ स्त्री स्त्री मान सम्मान होउछ से सब वर्तमान छाड़ी एक चित्तरे ईश्वरंग प्रति मन दियो ईश्वरीय आनंद उपभोग कर। डाक्तर सरकार नीरव अछंती। समस्ते नीरव। श्री रामकृष्ण कहउछंती लंगुड़ी ज्ञानीर ध्यान कथा कहउथिले सर्वत्र जलमय अध ऊर्ध्व सबु पूर्ण जीव जेपरि मीन सेही जलरे आनंदरे पहरुछि। यथार्थ ध्यान रे यह सतकु सत देखिब। अनंत समुद्र जलर मध्य सीमा नाही। ता भितरे जेपरि गोटिए घट रहिछि बाहरे भितरे जल। ज्ञानी देखे अंतरे बाहरे सेही परमात्मा। तेबे घटटी कौन? घट अछि बोली जल दुई भाग देखा जाउछि। अंतर बाहर बोध होउछि। मु घट रहिले एही बोध हुए। एही मुटी जदि चली जाए ताहले जहाँ रहे ताहा मुहरे कहि हुए नाही। ज्ञानीर ध्यान पुणी किपरि जान? अनंत आकाश सेथिरे डेणा विस्तार करी पक्षी आनंदरे उडुछि। चिदाकाश आत्मा पक्षी। पक्षी पिंजरारे नाही चिदाकाशरे उडुछि। आनंदर सीमा नाही। भक्त माने अबाक होई एही ध्यान जग कथा शुणुछन्ति। किछि समय परे प्रताप पुणी कथा आरंभ कले। प्रताप सरकार प्रति भाविया गले किंतु सबु छाया। डाक्तर कहउछन्ति छाया जदि कहिल तेबे तीनोटी जिनिस दरकार सूर्य वस्तु आउ छाया। वस्तु नहेले छाया कौन? एणे कहउछ गॉड रियल अर्थात ईश्वर सत्य पुणी क्रिएशन अनरियल जगत मिथ्या। क्रिएशन मध्य रियल जगत मध्य सत्य। प्रताप कहउछन्ति अच्छा दर्पण रे जेपरि प्रतिबिंब
ସେହିପରି ମନ ରୂପକ ଦର୍ପଣରେ ଏହି ଜଗତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ନ ରହିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କିପରି? ନରେନ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱର ବସ୍ତୁ। ଡାକ୍ତର ଚୁପ୍ କରି ରହିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମେ ବେଶ କହିଛ, ଭାବ ଅବସ୍ଥା ଯେ ମନର ଜଗଦ୍ୱାର ହୁଏ, ଏଇଟି ଆଉ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତୁମେ କହିଛ। ଶିବନାଥ କହିଥିଲେ, ବେଶୀ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କଲେ ଲୋକ ବେହୋସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କହନ୍ତି, ଜଗତ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଲୋକ ଅଚୈତନ୍ୟ ହୁଏ। ବୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଯାହାଙ୍କ ବୋଧରେ ଜଗତ ବୋଧ ହେଉଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ଅବୋଧ। ଆଉ ତୁମର ସାଇନ୍ସ ବିଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ମିଶିଲେ ସେଇଟା ହୁଏ, ସେଇଟା ମିଶିଲେ ଏଇଟା ହୁଏ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଜଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ବରଂ ବୋଧହୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଥାଏ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ମଣି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ମନୁଷ୍ୟଙ୍କଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଯାଏ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ଅଚୈତନ୍ୟ ହେବା। ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟରେ ଜଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟରେ ହାତ ପାଦ ଦେହ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି, କହନ୍ତି ଶରୀର ଚଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି। କହନ୍ତି ପାଣିରେ ହାତ ପଡ଼ିଗଲା, ପାଣିରେ କିନ୍ତୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ, ପାଣି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି, ସେଥିରେ ହିଁ ହାତ ପଡ଼ିଯାଏ। ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ଫୁଟୁଛି, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଡେଉଁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା କହେ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆପେ ଆପେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ତଳେ ଅଗ୍ନି ଅଛି। ମଣିଷ କହେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଆପେ ଆପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଯେ ସେହି ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ସରକାର ଯିବାକୁ ଉଠିଲେ। ଏଥର ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଲେ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ବିପଦରେ ଲୋକେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ମଜାରେ କ'ଣ ହେ ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ତୁମେ କହନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଗଳ ରୋଗ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଣାଣୀ ହାତରେ ପଡ଼ିଛ, ଭିଣାଣୀକୁ କୁହ, ଏ ତ ତୁମେ କହିଥିବା କଥା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଉ କହିବି? ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କହିବ ନାହିଁ? ତାଙ୍କ କଳରେ ରହିଛୁ, କଳରେ ବସି ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ, ଆଉ ରୋଗ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ନାହିଁ ତ ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା, ଥରେ ଥରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହିବାକୁ ବା ପଡ଼ିବ କାହିଁକି? ସେ କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ମୁସଲମାନ ନମାଜ କରୁ କରୁ ହୋ ଆଲ୍ଲା କହି ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଥିଲା। ତାକୁ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା, ତୁ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ତେବେ ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ କାହିଁକି? ସେ ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଦରେ ନୂପୁର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ଯେତେବେଳେ ମନର ଯୋଗ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଦେଖେ, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଏହି ଯୋଗ ଯେତେ ବେଶୀ ହେବ, ସେତେ ହିଁ ବହିର୍ଜଗତରୁ ମନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବ। ଭକ୍ତମାଳାରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳର କଥା ଅଛି। ସେ ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଦିନେ ଅନେକ ରାତିରେ ଯାଉଛି। ଘରେ ବାପ ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଡେରି ହୋଇଛି। ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ବେଶ୍ୟାକୁ ଦେବ ବୋଲି ହାତରେ ଧରି ନେଇଯାଉଛି। ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଏତେ ନିମଗ୍ନ ଯେ କାହା ଉପର ଦେଇ ଯାଉଛି, କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛି, ଏସବୁ କିଛି ହୋସ୍ ନାହିଁ। ବାଟରେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଯୋଗୀର ଦେହରେ ପାଦ ବାଜିଯିବାରୁ ଯୋଗୀ ରାଗରେ କହି ଉଠିଲା, କ'ଣ ତୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତୁ ମୋ ଦେହ ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ବେଶ୍ୟାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମୋର ହୋସ୍ ରହୁନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କର ହୋସ୍ ରହୁଛି। ଏ କି ଧରଣର ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା? ସେ ଭକ୍ତ ଶେଷରେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବେଶ୍ୟାକୁ କହିଥିଲା, ତୁମେ ମୋର ଗୁରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗୀ ହେବାକୁ ତୁମେ ମୋତେ ଶିଖାଇଛ। ବେଶ୍ୟାକୁ ମାତୃଜ୍ଞାନ କରି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାସନା, ଜନନୀ ରମଣୀ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜା ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟହ
भागवत पढ़ा पर पंडित राजा को कहती राजा बुझीछ। राजा मध्य प्रतिदिन कहती तुमे आग बुझ। भागवत पंडित घर को फेरी भावती जे राजा प्रतिदिन एपरी कथा कहती कहीं मु सबुदिन एते करी बुझाए आउ राजा अलटा कहती तुमे आगे बुझ एपरी कहीं। पंडित जनक साधन भजन मध्य करती। किछि दिन पर तांकर ज्ञान उदय है जे ईश्वर ही वस्तु आउ सबू गृह स्त्री धन जन मान संभ्रम सबू अवस्तु संसार प्रति सबू मिथ्या बोध हेबारु से संसार त्याग कले। जीवा समय केवल जन को कहीगले राजा को कहब जे वर्तमान मु बुझी। आउ गोटे गप शुण। जड़े व्यक्तिंकर प्रतिदिन श्रीमद् भागवत प्रवचन शुणा जड़े पंडितर प्रयोजन होता। वर्तमान भागवत पंडित मिलूना। अनेक खोजा पर जड़े लोक आसी कहला महाशय जड़े उत्तम भागवत पंडित पाई से कहले ताहले भल होइछि तांको आण। लोकटी कहला किंतु टिकिए असुविधा अछि तांकर केतोटी लंगड़ एवं आउ केतोटी गरु अछंती एही सबु नहीं समस्त दिन रहिबाकु हुए चाष देखिबाकु हुए टिकिए हेले अवसर नाही। सेतेबेले जहाँकर भागवत पंडित दरकार से कहले आहे लंगड़ आ गरु थिबा भागवत पंडित मु चाहू नाही। मु चाहूँ एपरी लोक जहाँकर कि अवसर थिबो और जी मते हरि कथा शुणाई पारिबो डाक्तरंक प्रति बुझिल। डाक्तर चुप रहिले। श्री रामकृष्ण कहउछंती कौन जान केवल पांडित्य कौन हेब। पंडित माने अनेक जानती शुणती वेद पुराण अतंत्र किंतु केवल पांडित्य कौन हेब। विवेक वैराग्य दरकार। विवेक वैराग्य जदि थाए ताहार कथा शुणा जाई पारे। जो माने संसार को सार करिसंती सेमानंग कथा नहीं कौन हेब। गीता पढ़िले कौन हुए। 10 बार गीता गीता कहिले जहा हुए। गीता गीता कही त्यागी हो जाए। संसार रे कामिनी कांचन रे आसक्ति जार त्याग होइछि जे ईश्वर को सड़ना भक्ति करि पारिछि से ही गीतार मर्म बुझिछि। गीता बहीटी संपूर्ण पढ़िबा दरकार नहीं। त्यागी त्यागी कहि पारिले ही हैला। डाक्तर कहउछंती त्यागी कहिबाकू गले ही गोटाए जफला आनिबाकू हुए। मणि कहउछंती तेबे नवदीप गोस्वामी ठाकुर को कहिथिले जफला न आनिले मध्य हुए। ठाकुरे पेनेटी को महोत्सव देखा जाइए। सेठारे नवदीप गोस्वामी को यही गीतार कथा कही। सेतेबेले गोस्वामी कहले तग धातु घंग ताग हुए ता संगे इन प्रत्यय कले तागी हुए। तागी और त्यागी अर्थ एका। डाक्तर कहउछंती मते जड़े राधार माने कही कहले राधा माने कौन जान कथाटा अलटाई निय अर्थात धारा धारा समस्तंकर हस सहास्य आज धारारे रहिला। ओं निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं संग्रामकृष्णं शिरसा नमामि।